the vocabulary is very rich, and also the pronunciation of the words in each words is very enjoyable to listen. Good morning, everyone. Okay, first of all, I would like to thank our moderator for the kind of the introduction. Yeah, my sincere gratitude also goes to Miss Rani, yeah, the head of the English Education Study Program at Universitas Rukania, as well as all the lecturers who have kindly invited me to join this morning's guest lecture. Yeah, and also I would like extend my warm greetings and also appreciation to all the students who are joining us today, even though it is by online platform. Yeah. So as the moderator introduce myself, yeah. Well, let me introduce myself with with. Once again, yeah, my name is Sela Grina Sapiani, but you can call me Miss Sela. Yeah, I am an English lecturer. Yeah, that teach the students of tourism and also hospitality at Stipari Semarang. Ya, jadi saya juga mengajar bahasa Inggris yang fokusnya pada mahasiswa-mahasiswa tourism ya pariwisata dan juga mungkin di perhotelan di dunia perhotelan gitu ya. Oke, I would like to greetings, the students. Good morning, dear students. How are you today? Fine. I hope that we are all doing well, yeah, so that we can enjoy and carry out today's session with a smooth, yeah. Okay, I've been asked to share with you some insight on how we can learning English effectively, yeah. That we can know that nowadays there are so many different ways to learn English, ya. Especially since we are living in digital era, ya. Sekarang ini kan banyak sekali apa namanya cara-cara yang berbeda, cara-cara yang interaktif, bagaimana kita belajar bahasa Inggris. Apalagi kita itu sekarang hidup di digital era, ya, gitu ya teman-teman. Where everything is literally at our fingertips ya. Jadi semuanya itu literally ada di dalam genggaman kita gitu ya. With just one device ya, dengan satu device gitu, that is our smartphone ya, smartphone that we have ya, we can access countless learning resources anytime and anywhere ya. And just like the title of our lecture today, we are going to explore fun and exciting ways to learn English. It can be through music, YouTube videos, or even by using artificial intelligence, the tools that can help us practice and also improve our skills in more interactive ways. Okay, so mohon izin untuk saya share. Saya harus request, sorry, moderator mungkin bisa ini, saya harus request untuk share screen. Okay, is my slide clearly enough to see? Sudah terlihat jelas ya? Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah jelas, Miss. Okay. Okay, so today's title is Fun Ways to Learn English, Music, YouTube, and also Artificial Intelligence. Yeah. Okay, so before we go into the more material, I would like to ask the students why English learning feels difficult to you. Yeah, maybe moderator can help me to find one students to answer my question. Why English learning feels difficult, in your opinion? Okay, why English is difficult for you to learn? Okay. I will give the mic to you. Who wants to raise the hands, please? Why English is so difficult? Ya, Ya, in your kenapa? opinion, why? Iya, kenapa? Kenapa Kenapa? menurut kalian itu belajar Ayo, bahasa Inggris terasa? maybe Miss we can ask. Anini, please.
It's difficult because language barrier miss the different language we learning because we Indonesia, so that make a little difficult to learning English because it's different language we study in. Also, Okay. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Yes, because language barrier, yeah. So many students feel bored because of the conventional learning method. It also can be reflected to the lecturer. Also, not only for the students, but also it can be reflected for the lecturer. Ya, ini bisa menjadi reflektif bagi mahasiswa dan juga bagi dosennya ya. Tidak hanya mahasiswanya mungkin yang mungkin perlu meningkatkan skill dalam bahasa, tetapi juga mungkin para dosen-dosen di Universitas Rokania juga bisa meningkatkan skillnya dalam menangani situasi kelasnya seperti apa gitu ya. Oke, so they lack intrinsic motivation. Maybe the students can also lack for the motivation because of the conventional learning method. Mungkin karena conventional learning method, metode pembelajaran yang konvensional, yang biasa-biasa saja, yang dulu mungkin guru kita mengajari kita itu kita bawa untuk pengajaran di generasi yang sekarang. Mungkin mahasiswa zaman sekarang itu lack of motivation ya, motivasinya rendah sekali ya, karena they think that learning only for grades, not for the communication ya. Mungkin mereka mahasiswa akan berpikir bahwa mereka belajar tuh hanya untuk nilai seperti itu, not for the communication, bukan untuk komunikasi kita, bagaimana untuk kita berkomunikasi seperti itu. And also, I found that the traditional media often do not match the learning style of digital generation. Ya, zaman sekarang ini juga uh, traditional media atau pembelajaran di dalam kelas yang secara tradisional masih menggunakan hanya menggunakan PPT, hanya menggunakan buku saja, itu tidak match ya, tidak match dengan learning style dari generasi-generasi digital saat ini gitu ya, karena mereka sudah mengenal handphone, sudah mengenal media sosial dengan cepat sekali. That is why we as a lecturer, we as a teacher should be shift to the informal digital learning, to the shift the digital learning ya. Zaman sekarang ini kita tidak perlu lagi menggunakan traditional media. Sekarang ini kita harus match to the learning style of the digital generation. Seperti itu, ya. It is why English learning feels difficult karena mereka tidak mempunyai motivation in the class seperti itu. Okay, so what did you do? What should you do in the when you find the learning English feel difficult? You have to shift to informal digital learning, ya. Kalian harus mulai berganti untuk ke pembelajaran secara mandiri atau namanya informal digital learning. Kalian harus belajar mandiri juga, selain di kelas, kalian juga harus belajar mandiri secara digital di mana saja ya. Di mana saja tuh means that you can use the digital platform to your house, to your class, atau dimanapun saja kalian bisa menggunakan yang namanya informal digital learning. The digital era opens up opportunity to learn anywhere ya, anywhere, kalian dimanapun saja bisa untuk belajar bahasa Inggris ya. The platforms that you should use for digital learning such as music apps, YouTube ya, and also AI tools ya. Sekarang ini kan zaman AI ya. So AI tools can enable learning that is interactive, flexible, also personalized ya. Jadi apa namanya, semua platform-platform digital learning itu sangat interaktif, sangat fleksibel, dan juga sangat disesuaikan dengan personal kalian. Seperti itu. Oke. Okay, for the next one is learning English through music ya. Tadi kan saya sudah bilang kita tuh sekarang bisa belajar dari mana saja menggunakan digital platform. Nah, salah satunya adalah music. Nah, what do you think? Why music works to learn English? Kenapa musik itu sangat
sangat membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin ada yang mau berpendapat? Is there anyone who can give their opinion about why music works? Kenapa Ada yang musik suka itu? mendengarkan musik, listening to the music. Biasanya ini nih akan Miss ya, menjadi alasan kenapa dia Ya, wah, mendengarkan musik. adakah yang mau berpendapat? Belum Kalau ada? tidak salah itu Tina. Iya Tina, listening to the music ya. Tina kan? Nah, why Tina? In my opinion, why music music works for us, for study to us, because music music is enjoyable. Study for music make we enjoy. Ya gitu Miss. Yeah, and relax, Miss. And then karena ya tadi memudahkan kita, musik ini memudahkan kita untuk menambahkan vocabulary atau kosakata-kosakata yang bisa kita tambah tambah lagi gitu, Miss. Okay, thank you so much for your opinion. So yes, that that the song with help with the memory, pronunciation, and also vocabulary. Yeah, one song. When you hear one song, you can when you like one song, yeah, when you like one song, then you still repeat ya the song. Kalian pasti ketika suka dengan satu lagu, kalian akan repeat the song ya, repeat to the listening to the song ya. So the song itself will help you with the memory and also pronunciation ya. Kalian bisa mencontoh pronunciation dari yang menyanyikan lagu tersebut gitu kan. Also you can get the vocabularies ya. Banyak sekali vocab yang mungkin kalian tidak jarang dengar gitu ya, tetapi mereka gunakan, lalu kalian juga bisa mentranslate-nya. Seperti itu. Okay, also the song has rhythm and repetition. Ya, rhythm and repetition can strengthen the recall of and also phrases. Jadi, ritme-ritme atau repetition yang kalian ulang-ulang tadi gitu ya, itu bisa memperkuat ingatan kalian akan kata-kata atau vocabulary atau frasa-frasa tertentu dari lagu tersebut gitu ya. And also the students can also tadi mbaknya juga bilang ya kalau misalkan uh, the song ya the music can be relaxed and also enjoyable gitu kan, because the song itself has emotions, karena musik atau lagu itu punya emosinya ya, apakah emosinya itu senang, apakah emosinya sedih gitu ya. It can be learning more meaningful gitu ya, jadi emosi-emosi tersebutlah yang membuat kalian itu enjoy untuk apa namanya belajar gitu ya, not only for listening new music, tetapi juga belajar apa namanya secara menyenangkan. Okay, so the activities that you can do with the music like gap fill lyrics ya. Jadi mungkin ada kayak missing lyrics ya. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk listening comprehension. Kalian bisa berlatih untuk mendengarkan and also spelling ya. Spelling, how to spell the words in the right way gitu ya. Contohnya mungkin ada Baby by Justin Bieber, and also the second one activities adalah paraphrasing lyrics. Kalian juga bisa memparafrase lirik tersebut into your own word ke dalam apa namanya bahasa kalian sendiri gitu ya. Nah, learning goal-nya apa? Tujuannya apa? Untuk vocabulary, untuk grammarnya sendiri bagaimana seperti itu. And also pronunciation practice of course. Jadi lagu itu bisa kalian jadikan into the pronunciation practice untuk menjadi praktis dari pengucapan kalian, pelafalan kalian, tekanan kalian, intonasi kalian gitu ya. And also you can active with song discussion ya, yang mana itu bisa menjadikan kalian untuk critical thinking.
Seperti itu. Oke. Oke, this is for learning by music, and also the next one is learning by YouTube. Yeah, learning by YouTube. Why YouTube is effective? Now, my question is why YouTube is effective. Is there any one who can give their opinion with this question? Why YouTube is effective, everyone? Why? Anyone use the YouTube in learning? Yeah. Is there? Okay, why YouTube is effective? Because YouTube has a visual and also audio that it can be multimodal learning ya. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan, tetapi kalau tadi musik kan hanya mendengarkan saja gitu ya. Untuk videonya pun video hanya untuk video klip seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk YouTube kalian bisa melihat apa yang mereka kerjakan, dan juga ketika kalian tidak tahu artinya lalu mereka mengerjakan, oh berarti mereka misalkan let's say mereka sedang memasak, tetapi kalian belum tahu nih artinya memasak itu apa dalam bahasa Inggris misalkan gitu. Misalkan orang itu memperagakan bahwa I am cooking right now, misalkan seperti itu. Nah, dari situ kalian bisa melihat bahwa oh cook, ya it is memasak ya. So you can give a multimodal learning seperti itu. And then the next one is there is a plenty of free and authentic content ya. Jadi di YouTube itu banyak sekali teman-teman untuk konten-konten yang gratis dan juga yang autentik langsung dari kreatornya. Seperti itu ya. And then it can be adjusted to different levels like beginner and until advanced. Nanti kalian kalau di YouTube bisa menyesuaikan level kalian tuh baru sampai mana gitu ya. Level kalian tuh sampai mana. Jadi di YouTube tuh banyak sekali apa namanya konten-konten yang different levels yang bisa disesuaikan di dalam different levels. Contoh atau recommend channels that you can browse, that the first BBC Learning English ya. Ada fokusnya grammar, vocabulary, and also pronunciation. Ada juga channel with English with Lucy ya, pronunciation dan juga tips and trick how to be learn English ya. And also the third one, Speak English with Mr. Duncan. Ya, dia speaking, ya fokusnya speaking, and also dia sangat humoris teman-teman. Jadi mungkin bisa this is interactive way ya, sangat jadi tidak monoton seperti itu. And also the last one that I recommend you is Learn English with the television series ya. Ini bisa kalian fokusin untuk listening kalian dan juga slang. Nah, slang ini biasanya kalian bisa perhatikan kalau misalkan di luar negeri itu bagaimana slang yang dipakai gitu ya, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Oke, the activities that you can do with YouTube. It is note taking challenge ya. Jadi kalian bisa note taking, kalian bisa mencatat what the content creator say, you can note ya. And also you can shadowing practice. Kalian harus bisa shadow ya, bayangan seperti itu ya. Jadi kalian bisa bayangan itu kan meniru kita ya. Jadi apapun yang bayangan kita lakukan, apa yang kita lakukan bayangan kita juga lakukan. Nah, itu kalian harus bisa terapin juga ketika kalian sedang belajar dengan YouTube ya. Jadi what the content creator say you say, what the content creator did you did ya. Jadi kalian bisa mendengarkan, kalian bisa fokus seperti itu. And then also the next activities you can create your own vlog ya. Banyak kan di TikTok sekarang kayak a day in my life, how did I spend today, seperti itu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan juga gitu ya. Bisa you can mix with English and also bahasa. It's very okay ya. Kalian tidak usah aduh semuanya full English gimana ya. Tidak usah, tidak perlu ya. Jadi kalian you can ini ya, kalian bisa untuk apa namanya switch ya. Okay, and then the next is learning English with the AI ya, teman-teman. Sekarang ini adalah zamannya AI ya, jadi kita harus manfaatin AI tersebut untuk belajar, bukan untuk cheating ya, harus untuk belajar.
what is AI in language learning? Artificial intelligence such as ChatGPT, Grammarly, Duolingo, or Elsa Speak can help students to learn in personal and interactive way. Ya, jadi kalau misalkan AI tersebut adalah bisa kalian gunakan untuk personal learning gitu ya, dan juga itu sangat interaktif. Lalu apa manfaatnya AI juga? Manfaat AI adalah receive instant feedback. Jadi kalian bisa tahu feedback yang AI berikan. Oh, berarti ini saya salah ya. Oh, grammar saya salah ya. Oh, berarti pengucapan saya salah ya. Begitu ya. Jadi ini learning, kalian belajar langsung dapat feedbacknya tanpa kalian merasa practice without feeling embraced and under social pressure. Mungkin kalau di kelas kalian diketahuin sama teman kalian gitu ya, ih ngomongnya salah gitu kan, ih pronunciation-nya salah, ih vocabulary-nya kurang gitu ya. Nah, tetapi kalau with AI, dengan AI kalian bisa practice without feeling embraced, tanpa kalian merasa malu, tanpa kalian merasa uh, under social pressure gitu ya, under pressure gitu ya. Nah, ada banyak sekali AI yang bisa kalian gunakan. Contohnya ChatGPT Voice Mode. Nah, di ChatGPT tidak hanya written, you can also not only for written, the ChatGPT also can be used in audio, teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngobrol tuh sama ChatGPT. Hai ChatGPT, seperti itu ya. How are you today ChatGPT? Ya, ya meskipun kayak orang gila nggak apa-apa ya teman-teman. Itu kan belajar gitu ya, belajar dengan handphone kalian ya, dengan ChatGPT Voice Mode. It's free ya. And also Grammarly with the Grammarly itu untuk writing correction gitu ya. Lalu Elsa Speak untuk pronunciation juga gitu ya, dan Duolingo. Nah, Duolingo ini untuk gamified, biasanya untuk gamifikasi pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, untuk classroom atau juga kalian bisa menggunakan AI itu untuk di informal activities ya. AI conversation practice, kalian bisa use ChatGPT for speaking practice, and then correction test ya. Jadi AI juga bisa kalian gunakan untuk error correction test ya. Minta kesalahan grammar yang kalian lakukan itu apa saja gitu ya. Lalu juga bisa role play simulation ya. Di ChatGPT, di AI, kalian bisa gunain untuk role play. Misalkan kalian sebagai, ini saya contohin apa konteksnya my student ya. Misalkan saya menyuruh student saya, mahasiswa saya untuk menggunakan role play menggunakan AI ya, seperti you are a hotel receptionist and I am a guest ya. Misalkan seperti itu. So you doing role play with the AI gitu ya. Kalau misalkan ada hotel, ada tamu datang tuh, kalian ngomongnya seperti apa gitu ya. Ketika ada tamu komplain, kalian ngomongnya seperti apa. That is a role play simulation. Seperti itu ya. There are plenty, banyak sekali ya teman-teman untuk fun ways ya. Seperti judulnya guest lecture kita pada pagi hari ini, bahwa banyak banget fun ways ya, cara-cara yang menyenangkan untuk belajar bahasa. Salah satunya dengan menggunakan AI. Apalagi we are live in artificial intelligence ya. Kita tidak bisa menghindari artificial intelligence, tetapi kita bisa memanfaatkan artificial intelligence tersebut untuk belajar bahasa, especially for English. Seperti itu. I think that's all for my presentation that I will maybe what statement yeah for me. Learning English doesn't have to be serious to be effective. It just need to be consistent, meaningful, and also fun. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much Mbak Vivi. Thank you very much, Miss Ella, for a meaningful, inspiring, and motivating presentation as fun ways to learn English using the music, YouTube, and more. So for the next session, sorry, Miss Ella, we will send you the link because of the limitation of the time. And then we will meet you in the next link. So we end this session with the new links. Thank you, Miss.
Okay. Welcome back, Miss Sela. To everyone, please give a big round applause to our distinguished speaker. Thank you. Sorry for the some problem ya, Miss ya. Next, we will step to the next session. This is the Q&A session. This is your opportunity to ask question to Miss Sela. We will invite 3 questions only because of the limitation of the time. So to everyone who wants to ask, please raise your hand. Ayo, siapa yang tadi bertanya waktu ini Zoom-nya mati? Ayo. Oh, Miss ini ya. Miss Resti. Please, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss Resti. Let me introduce myself. My name Miss Resti Oktaresna. I want to ask you, Miss, Yes. what kind of song are best for improving vocabulary and learning comprehension? Thank you, your answer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the best song. Ma'am, Miss Vivi. Miss Resti. Miss Oh, Resti. Sorry, Miss. okay. Would you like to collect all the question first, or you want to answer directly? It's okay for answer first. Okay. 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 Yes, Miss. Okay, for Miss Resti, thank you so much for your question. Actually, the best song is your favorite song, yeah. Actually, there is no. I think that all English song can be to learn ya, untuk bisa menjadi apa namanya, pembelajaran itu, semua lagu bahasa Inggris itu bisa. But I will very recommend you, if you want to get more in the pronunciation and also in more vocabularies, I would see Taylor Swift, yeah. That the singer of the Taylor Swift is the song of the Taylor Swift is very the vocabulary is very rich, and also the pronunciation of the words in each words is very enjoyable to listen ya. Saya sangat suka sekali. Untuk mungkin I would be recommend you, saya akan merekomendasikan mungkin bagi teman-teman yang tahu lah ya Taylor Swift ya, lagu-lagunya itu, ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris atau speaking fluently ya, secara fluent gitu ya, secara beraturan seperti itu, saya selalu merekomendasikan lagu-lagu Taylor Swift, karena lagu-lagu Taylor Swift itu ada apa namanya, ketika dia menyanyikan lagu itu nadanya itu secara cepat gitu ya, jadi kalian bisa mengikutinya. Kalau misalkan kita bisa mengikuti apa kata bahasa Inggris itu dengan cepat, maka dari itu speaking kalian akan lancar sekali. Seperti itu. Dan juga vocabulary-nya sangat kaya sekali ya untuk Taylor Swift. Seperti itu. Mungkin Miss Resti, you can be match with your favorite song in English ya, especially. That's all. Iya, Okay. it's based on your test ya, Miss ya. Jadi kalau suka pop ya pop, genrenya rock ya rock. Okay, every Yeah. song will help you to improve. And then Yes. the second question, please. Yandri, please, Yandri. Boleh? Stand up, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong palanya. Oh. Gini, Miss. Ya, Gini.
Let me introduce myself. My name is Yonri Meimuzaki. Yonri Meimuzaki. And I have a question. It is sometime when I watching movies in YouTube, I feel bored or boring, yes, boring, and and juga, and also many people uh, need YouTube needs YouTube to like watching movies and listening music, and many more. How we can learn English, so more fun by using YouTube. Okay, thank you. Okay, thank you so much for the question. Okay, so when you feel bored, it means that you are not interested with that movie or with that videos ya. Ketika kamu merasa bosan, berarti kamu tidak tertarik dengan video tersebut. Iya nggak? Ya, ketika kamu when you are fun when you see the videos on the TikTok maybe ya on the TikTok ya on the TikTok see many videos ya itu ketika kamu ngeliat TikTok ketika kamu ngeliat mungkin reels on Instagram itu kamu tidak boring ya, tidak seperti di YouTube. Nah, itu kan permasalahannya it's not only for the content. It's not the content itself ya. Itu bukan kontennya, tetapi kamu sendirinya, gitu kan? Nah, you have to find another apa ya namanya another videos ya yang membuat kamu itu suka seperti itu atau tinggalkan YouTube jika kalian emang merasa YouTube itu tidak boring ya. YouTube itu kan ada banyak ya sesinya misalkan sampai 10 menit sampai ini kalian boring sekali dengan video sepanjang itu. Oke, leave the YouTube, then you find another fun ways ya. Kalian bisa memilih cara yang lain selain YouTube. Kalian juga bisa menggunakan TikTok ya untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Cari saja konten-konten yang mana mereka itu menggunakan bahasa Inggris dalam kontennya. Seperti itu kan. Itu kalian bisa juga lalu kalian apalagi TikTok sekarang ini lebih dekat dengan daily activities ya, lebih memperlihatkan kesehariannya seperti itu. Jadi kalian bisa mencontoh, kalian bisa kalian bisa note taking tadi ya, bisa mencatat vocabulary-nya, menyapu vocabulary-nya mereka lagi berenang, mereka lagi apa. Nah, itu video TikTok, video Reels Instagram itu mungkin video pendek tersebut bisa membuat kamu lebih interaktif untuk mencatat vocabulary, untuk belajar bahasa Inggris karena penggunaannya pun penggunaan bahasa sehari-hari. Seperti itu. Atau you can find another way, not only for the videos, mungkin tidak hanya untuk dari video untuk belajar bahasa Inggris ya, tetapi bisa juga dari yang tadi saya sebutkan adalah AI atau ChatGPT, gitu kan? Nah, kalau kalian emang merasa if you feel that you don't need the visual ya, ketika kalian merasa tidak butuh visual tetapi hanya audio untuk mendengarkan dan juga speaking, then you can use AI. Then you can use ChatGPT ya untuk practice ya, for the practice ChatGPT ya. Di dalam ChatGPT ada audionya ya, kalian bisa mengobrol, kalian bisa juga bertanya is my grammar correct ya. Atau kalian bisa mix to English Indonesia untuk ngobrol dengan ChatGPT. Mereka akan paham, mereka akan
apa namanya, mereka juga akan bilang kalau misalkan apa yang salah dari grammar kalian. Seperti itu. Many ways ya, many ways, banyak cara. Ketika kalian tidak cocok, ketika kamu tidak interest lagi in the YouTube, then change it. Rubah itu ya. Change it itu to another way. Untuk apa namanya, cara yang lain. It can be TikTok, it can be Reels, Instagram, it can be AI. Seperti itu. Mungkin that's all for my explanation. Do you get it? Dapat dimengerti ya, Mas? Saya Yandri, ya. So you can find another attractive platform ya, Miss ya. So that's all of our questions today. Only 2 questions ya. Thank you for a great question, and then thank you, Miss Ella, for amazing answer. And then this here we already reached the end of our session today. Once again, let us give a warm big applause to our wonderful and amazing speaker, Miss Ella Gerina Septiani MPD, for sharing inspiring, insightful on how to make English learning more enjoyable and exciting, so we can actively learn effectively, ya, Miss ya. Give a big round applause, please. Okay, thank you to all the participants for your active participation. And then remember that learn English can be fun, creative, and meaningful when you find the right ways to learn and you can enjoy the process. Hopefully, our students can utilize the learning platform that available in our digital era today, ya, Miss ya. And then I'm Fifi Amanda. It's been a pleasure to guide you through the session today. Thank you for your attention. Assalamualaikum. Oh iya, Miss, kita documentation dulu ya, Miss ya. Oke, let's. I will close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.